ପୂର୍ବାଧ୍ୟାୟରେ कार्तिक महात्म्य आपण श्रवण करथिले त्रयोदश अध्याय आज चतुर्दश अध्याय नारद उवाच शुणः पृथु महारथा यथु अंतरे जाहा कथा श्रीजलंधर नामे वीर शिव संगते युद्ध तार दिन को दिन युद्ध बड़ी हर असुर रणे कली एवं ते सिंधुराज सुत युद्धे देखिले विपरीत समर सुख पाई रणे नृत्य करती क्षणे क्षणे ता देखी सागर तनय मनरे उपजिला भय विचार कला हृदय मध्ये एहाकु के जिणिब युद्धे शत्रु को भय नाही किछि समरे नृत्य करुअछि एणे ओजेय शूल पाणी माया न कले नहि जिणि एते विचारी दैत्य राय मायारे रचिले उपाय समर छाड़ी बेगे गला घड़ी के बाहुड़ी आइला पार्वती रूप प्राय करी रथे बसाई एक नारी प्रवेश हेला आशिरणे देखंती सर्वशिव गणे शंभुनी शुंभवेनी भाई तांको गोचरे देले नेई से माया युवती की धरी कोपे चापड़े मुखे मारी भत्सना करी दियंती गाली बिकले कांदुअछि बाड़ी दैत्य जलंधर एवं शिवसेनांक मध्यरे जो प्रबल संग्राम लागिला से संग्राम रे दैत्य जलंधर एणिके विचार कले जे ये शिवसेना को जिणिबा अजेय देवदेव महादेव मृत्युंजय को जिणिबा मध्य ये संग्राम रे केते संभव नुहे तेणु चिंता कले जदि माया संग्राम न करिबी माया रे जदि संग्राम न करिबी तेबे ये देवदेव शूलपाणी को मु जिणी पारिबी ना तेणु संग्राम स्थल छाड़ी ये मायावी दैत्य जलंधर गोटे किछि समय पाई अंतर होई चली जाइछन किछि समय परे पार्वतींकर स्वरूप को धारण करी जड़े नारी को आया रथरे बसई तांकर हस्तपद को बंधन करी तांको प्रति उत्साहना करी अपव्यवहार करी रथरे बसाई नहीं आसीछन ये दृश्य को जतबे शिवसेना देखिले देवदेव महादेव को आगे संवाद पड़िला सी मध्य तटस्थ हेले काहेकि पार्वतींकर पुणी पार्वती केमिति भाव ये दैत्य पाखरे बंदी हेले यही कथा को चिंता करी समस्ते म्रियमाण होई गले माया संग्राम आरंभ करिछि दैत्य जलंधर पार्वतींकर स्वरूप को धरी जड़े नारी को बंधन करिछि रथरे एवं हस्तपद को बांधी देइछि ये दृश्य को देखी शिवगण माने भयरे कातर हेले एवं ते बोली कांदी कांदी ईश्वरे बलबीर्य निंदी शुणी सकल शिवगणे तरस्त हेले जणे जणे एरे विवाद जे अर्थे से तो पड़िला शत्रु हाते किंपा होइला एरे कर्म सत जे चारि जुग धर्म चिंता कले देवदेव महादेव जहा पाई ये द्वंद्व जहांको अपमानित करिथिबारु ये द्वंद्व चली आज जलंधर सहित सी जिते बेले बंदी होइचंती ये संग्राम रे लाभ कौन तेबे पार्वती हेउ पारी से ताकू दंडुअछि धरी से शुंभ निशुंभ राक्षसे मरंतु गौरी सकाशे हेमंत बोली साप देई पुणी चिंतिले उमा साई ये सर्व मिथ्या हेब परा जे अग्नि कांति उग्रता
ମାରନ୍ତି ଅସୁର ସୈନ୍ୟ ଯେନେ ବତାସେ ରମ୍ଭାବନ ଲୋଟି ପଡନ୍ତି ଭୂମି ତଳେ ଯେନେ ଈଶ୍ୱର ପଶୁଳ ଘାତେ ଲୋଟି ପଡନ୍ତି ଭୂମି ଗତେ ଯେନେ ଈଶ୍ୱର ଶୂଳ ଘାତେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଉଗ୍ର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରି ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ସଂଗ୍ରାମରେ ଆଗଭର ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୈତ୍ୟ ସୈନ୍ୟକୁ ବିନାଶ କରି ଚାଲିଲେ। ବିନାଶ ହେଉଛନ୍ତି ଦୈତ୍ୟ ସୈନ୍ୟ। ମହାକୂପ ଭର ହୋଇ ରୁଦ୍ର ତେଜକୁ ଧାରଣ କରି ସଂଗ୍ରାମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ମହାଘୋର ସଂଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଦୈତ୍ୟ ଜଳନ୍ଧରର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଏବଂ ଦୈତ୍ୟ ଜଳନ୍ଧର ସହିତ ଚାଲିଲା ପ୍ରବଳ ସଂଗ୍ରାମ। ବିଶ୍ୱ ମରୁତି ଯେ ପ୍ରକାଶୀ କାଳ ପୁରୁଷ ପ୍ରାୟ ଦିଶି ସ୍ୱଭାବେ ଅନନ୍ତ ପୁରୁଷ ଅସ୍ତ୍ର ସଂହାରୀ ବିଶ୍ୱବାସ ସେ ଚକ୍ର ଚଣ୍ଡ କରେ କୋଟି ତଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଘୋଟି ଦୈତ୍ୟ ନାଶନେ ଦେବ ବାଣୀ ଚକ୍ରକୁ ପେଶିଲେ ତକ୍ଷଣୀ। ତେଣୁ ଏ ଦୈତ୍ୟକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର। ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ସେଇ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଧରି ଘୋର ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ମହାତେଜିଆନ ରୂପକୁ ଧରି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଆଜି ଦୈତ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୈତ୍ୟ ଜଳନ୍ଧର ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷେପଣ ହେଇଛି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ତୁ ଦେବ ଆଦି ମହେଶ୍ୱର ବୃଷଭ ଧ୍ୱଜେ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଜଳନ୍ଧର ବିନାଶ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଚକ୍ର ଆଘାତ ଦ୍ୱାରା ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ କଟି ଯାଇଛି ବୀର ଜଳନ୍ଧରଙ୍କର ଉଗ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ଉଗ୍ର ତେଜକୁ ଧରି ଯୋଉ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ ଦେବଶୂଳ ପାଣି ସେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଯୋଉ ପ୍ରବଳ ସଂଗ୍ରାମରେ ଆଗଭର ହୋଇଥିଲେ ସେ ଆଉ ଶାନ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବତା ମାନେ ଏକ ମେଳରେ ଆସି ଶାନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପଦ କଞ୍ଜରେ। ତୁ ଦେବ ଆଦି ମହେଶ୍ୱର ବୃଷଭ ଧ୍ୱଜେ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମତି ତୋତେ ଚିନ୍ତନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ଜ୍ୟୋତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଦେବ ପଶୁ ନମସ୍ତେ ଦେବ ପଶୁପତି ତୁ ଦେବ ଏକା ବିଶ୍ୱ ମୂର୍ତ୍ତି তো চরণে যোগী জনে শঙ্কা উপেক্ষী ঘোর বনে আনন্দে কাল কামনাসী জন্ম মরণ দুঃখ ধ্বংসী এথকু কহিবা উপায়ে এমন্ত বলি দেবতায়ে নমিলে ঈশ্বর চরণে অশেষ ব্রহ্মাণ্ড কারণে এমন্তে দেবীଙ୍କ বচনে শ্রী মহাদেব সুপ্রসন্নে বলন্তি শুণ সর্বদেব বিষ্ণু বিস্ময় মনায়েব কে তাଙ୍କୁ ପାରିବ প্রবোধি মতে তো নদিশই বুদ্ধি যোগ মায়াদি মহামায়ে সেও বা জানিব উপায়ে মহাশূন্যକୁ চাই স্থিরে করণী বেশিবে করে সর্ববদনে এক স্তুতি বলন্তি নম আদি শক্তি নম ত্রিপুরা মহামায়ে ত্রিগুণ লক্ষণ উপায়ে মনমোহিনী মহামায়া বিশ্ব সম্ভবা বিশ্বকায়া বিশ্ব সংসারে অধিকারী সর্বস্বরূপী সিদ্ধেশ্বরী সর্বমঙ্গলা নাম বহু আশ্রিত জন দুঃখ বহু আম্বে তোহর নিজ কৃত্য প্রসন্ন হুও আদি মাত হেমন্ত স্তুতি দেবে ভণী সে যোগ মায়া যোগে জানি আকাশে হইলে উদয় জাজুল্য তেজ জ্যোতির্ময় যেসন নির্ধূম অনল বিভাগে গগন মণ্ডল দেখন্তি সর্বদেবগণ আকাশে উছুলে কিরণ তেজ বিকাশে দশ দিশে রবি মণ্ডলে অগ্নি কিসে যেমন্তে বিরাজই প্রভা যেনে অসুর রত্ন আভা
সেই স্বরূপে মহামায়ে বলন্তি শুণ দেবতায়ে, মুহি জানিলি তুম্ভ মন জেনে সন্তোষ ভগবান। এ কথা কহিবা বিচারি সংসারে তিনি রূপ ধরি, এবং তো কহি মহামায়ী অন্তে বিদ্যুৎ প্রায় যাই। গগনে হইলে অদৃশ্য ভূমিরে পুনি ভূমিরে প্রবেশ, মিলিলে তিনি রূপ ধরি নাম শারদা শ্রী হরি। শ্বেত কুসুম কৃষ্ণ কান্তি ত্রিলোক মোহিনী ত্রিমূর্তি, দেবଙ୍କ আগে উবা হই বৃষভ বিজতাକୁ দেই। তিনি হেলে তিনি মুষ্টি হইলে এଣେ ବିଷ୍ଣୁ ତୁଷ୍ଟି। ତାଙ୍କ ସନ୍ନିଧେ ନେଇ ପୁଣ ସନ୍ତୋଷେ ହେବେ ନାରାୟଣ। ଏ ବୀଜ ହେବ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ତେଣୁ ସଂସାରେ ଜନେ ମୁଖ୍ୟ। ଦେବଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଏ ବନସ୍ପତି ତ୍ରିଜଗତେ, হইব সর্বকাম সিদ্ধি এবে বিষ্ণুকু এণে বোধি। হেমন্ত কহি শুভ্র কেশী গলে যে অন্তরিক্ষে মিশি, তহু সকল সুরমুনি ত্রিবনস্পতি বীজ ঘেনি। চলিলে নারায়ণ পাশে সে সঙ্গে মহাদেব দাসে, সর্বদেবଙ୍କ সঙ্গে থিলে বিষ্ণু দর্শনে নিস্তরিলে। ইতি শ্রী পদ্ম পুরাণে উত্তরাখণ্ডে কার্তিক মাহাত্ম্যে জলন্ধর বদ্ধ নাম চতুর্দশ অধ্যায়।